Antes de mais nada, só queria agradecer a todos os membros do canal DanteWill, especialmente os membros Cláudio, João Paulo, Rutal, Gripsuína, Hirohiro, Toad, Jake Frost, Chamo Café, Raposa do Deserto, Faller, Sukuyomi e Virgil. Muito obrigado também a todos os membros morceguinhos por ajudar esse canal a se manter em pé. Vocês são demais. Bora pra quest da Nahida! Let's go! Let's go, let's go. Pão. Pão. Eu aprendi a lição, tá? Eu aprendi a lição de agora só liberar a missão quando eu realmente for fazer ela. Porque o que acontece? Se tu libera a missão antes, ela fica atrapalhando outras missões, né? A Ares liberou a missão da Nahida e aí ela, sem querer, trigou a missão. Porque a missão da Nahida fica aqui, ó, no meio da cidade. Aí a Ares estava andando e do nada, pum, começou a missão da Nahida. Sem ela estar em live. Então fica aí a, né? Só libero agora quando eu tenho que fazer, quando eu for fazer mesmo. Triguei sem querer e só continuei, ó. Hello, traveler. Have you ever heard of a moment of dreams? Lá vamos nós. Olá, viajante. Você ouviu falar dos momentos dos sonhos? Que isso? Oh, that sounds like some kind of sweet drink. Com certeza é uma bebida doce. I'm afraid not. It's the name of an event we started to hold regularly. Evento? Eu achei que eu tava numa missão lendária, moço. Dreams have become quite the hot topic in Sumeru, and many people are excited to share the dreams they've seen at night. Ah, faz sentido. O pessoal não sonhava, agora começou a sonhar. The same goes for me. The last time I dreamed was when I was but a little child, so I can't help but feel excited and nostalgic about dreaming again. Vocês sonham? Eu sonho direto. Quase toda noite. Quer dizer, tecnicamente você sonha sempre. Mas lembrar do sonho é outros 500, né? Imagina voltar a sonhar depois de adulto. Pois é. Só pesadelos. Oh, right. Everyone's able to dream again now. Ok. Yes. We organized an event to give Tenha everyone medo who de knew sonhar. dreams a platform Bah. to freely share their Pesadelo também é uma experiences. realidade pra mim. Direto tenho. And thus our event, A Moment of Dreams, was born. So, it's kind of like a fireside chat. Os caras lançaram o Twitter. Os caras criaram o Twitter dos sonhos. You could say that. We hear all sorts of wild and fabulous stories every day. Really, why not have a listen for yourselves? Yeah, but to us, dreaming is as normal as breathing. Wait, but if there are free drinks and snacks involved, then Paimon might consider it. Meu Deus, Paimon. Oh, really? So you mean you've already seen many dreams? But no need to get so excited. It's really nothing special. Ok. No. We need experienced participants like you to share your experiences with dreaming. Participantes experientes. Chat, quando vocês forem fazer uma entrevista de emprego e perguntarem pra vocês se vocês têm experiência, aí vocês falam, sim, sou experiente em sonhar. Bastante experiência em sonhos. Please allow me to address you two as dream experts. Tá, beleza. É isso, né? É isso. Sonho com as coisas que eu vejo no dia. Bah, eu nem sei, mano. Eu sei que se eu tenho pesadelo, geralmente é envolvendo escola. Geralmente é envolvendo escola ou meu antigo trabalho. Isso significa trauma? Não sei. Mas geralmente é esses dois temas de pesadelo que eu tenho. Oh, expert? Paimon kinda likes it. Que é bizarro, né? Uma criança tem pesadelo com monstros. Com criaturas. Com não sei o que, fantasma. Eu tenho pesadelo em estar atrasado pra aula, perder o ônibus, não encontrar minha sala de aula, num dia de prova, entrega de trabalho e não sei mais os caramba 4. Até eu lembrar que eu já me formei e não preciso ir mais pra escola, e eu acordo. Aí meu antigo trabalho é mais ou menos a mesma coisa. É geralmente não achando lugar, não achando minha sala, dando tudo errado, geralmente é alguma coisa assim. Agora o meu antigo trabalho era suporte de internet. Fiz faculdade de quê? Eu fiz de ciência da computação. Já tive esse tipo de pesadelo, não é legal. Não é legal. Obrigado pelos 5 bits, Sayuri.
Eu fiz faculdade de ciência da computação, fiz 3 anos e larguei. Now you seem interested. Please, follow me. Trabalhar nisso já não é um pesadelo? É. Much of your time. Rest assured, you'll find all the drinks and snacks you'd like there. Wow. Ok. How accommodating. Sign us up. But wait, Paimon's getting ahead of herself again. We should see what the traveler thinks first. Obrigado, Paimon. Peraí. Eu vou poder escolher... Eu, o viajante barra player, vou poder escolher se eu vou ou não? Tá bom. Why aren't you saying anything? Tá bom. Você quem manda. Não acho que eu realmente tenha escolha. Até o viajante sabe que a gente não tem escolha. Simples. Alright, hurry up and take us to be dream experts. Yeah, let's go. Very good. Follow me then. A quebra da quarta parede. Bora. Do you know what's the most important part of being an expert? Well, I suppose it must be accumulating knowledge and sharing your experiences? Nope! It's all about the title! From now on, Paimon will be known as Paimon, the Dream Expert! Modesta. Okay. Sorry to interrupt, everyone. We finally have some real dream experts joining us. Olha, gente, tudo bom? Esteemed experts, this way, please. Especialistas. Now, if anyone has any questions, please feel free to ask them. They must be dream experts from another land. Great! Oh, I have a question. Me first! No rush. Everyone, Imagina você please dar line up and uma ask in an palestra sobre orderly fashion. sonhos. Ok. Whoa! Paimon didn't expect them to be so enthusiastic. My question is simple. My everyday life is very difficult, so I would like to become a slime in my dreams. How can I do that? Tá bom. Tá, eu acho que você quer um sonho lúcido, né, Ata? Né, senhor? Ah, tá. Eu acho que você queria um sonho lúcido, né? Complicado, né? Oh, Paimon knows! Paimon's had this kind of dream before, so she knows a Eu thing queria or two. sonhar ser um slime também. The first time, Paimon became an animal slime. Paimon was shot by an adventurer's arrow and flew in the sky all night long. The second time, Paimon became a dendro slime. A group of kids thought Paimon was a radish and pulled out all Nossa. the grass on her head. Oh, it was super painful. A Paimon tá convencendo ele a não sonhar ser um slime? The third time, Paimon became a cryo slime. In the end, Paimon was captured by a chef and turned into a smoothie. Caraca, And Paimon. the fourth time, Paimon became a powerful Geo slime and went to take revenge on the forest boar that used to bully Paimon. But then the boar showed up with all of its relatives and Paimon lost again. Wait, why did all of your dreams end so tragically? Nossa, ele pediu sonho, não pesadelo. Because slimes are monsters, even though they look cute, they usually cause trouble and end up getting killed by adventurers. Se me deixassem, eu adotava, tá, Paimon? Se me deixassem, eu adotava. Tem Pokébola pra fungo, mas não tem Pokébola pra slime. Things don't tend to end well for monsters. Believe Paimon. Você já tem outra que você quer outra coisa. Ao menos as histórias delas parecem refletir bem o espírito aventureiro. Carol tá viva, slimecista. Você já tem outra que você quer outra slime. Oi? Eu quero slimezinho bonitinho no meu bully. Eu não posso te colocar no meu bully. I suppose you're right. They are monsters, after all. I just want to experience a different life. Com um bicho but que um it grupo de seems that criança dá becoming uma a monster surra. would be even worse than my current life. Caraca, mano. Vira um tucano. Ninguém mata um tucano. Né? Eu mato tucano. Monstro.
Maybe I'd be happy. Ó, eu matei uma vez só pra testar, só pra ver o que ele dropava, tá? E porque acho que tem que matar pra desbloquear aquela área lá que eu esqueci o nome. Glossário de monstros, eu acho. Um pássaro ou peixe. Looks like being an expert is way easier than Paimon imagined. Arquivo, isso. Arquivo. Vai desbloquear no arquivo, eu acho. Oh, it's my turn. Esteemed expert, I want to know what posture I should sleep in, so I can have the same dream as the one I had last night. Nossa, vocês têm posição pra dormir? Eu só consigo dormir de bruços, mano. Eu não consigo dormir de nenhuma outra posição, a menos que eu esteja muito exausto. Que às vezes acontece. Aí se eu tô muito exausto, qualquer posição eu desmaio. Well? Hey, you're supposed to be helping. First, why don't you tell Paimon about the dream you want to have again? Só consigo dormir de lado. Teve algum sonho muito aleatório? Vários. De onde pega pra baixo, eu durmo fechando o olho. Eu não, eu durmo de olho aberto. Pior que se tu tá muito cansado, só fechando o olho você acaba dormindo em qualquer lugar mesmo, Silvinho. Normal. Já aconteceu de eu dormir nessa cadeira aqui algumas vezes já. Nossa. Durante a madrugada. Quando eu tô trabalhando de madrugada, assim, né? Resolvendo as coisinhas. Aí às vezes eu caio no sono na cadeira mesmo. Oh, it's quite ordinary. I sat and chatted with my wife on a sunny day, listening to the breeze blowing through the valley. Dormi na mesa live passada. Vocês já dormiram vendo a live? No meio da live, assim, pum, dormi. Caraca, mano. Nossa, nossa. Eu não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Por um lado, significa que a minha live é tranquila. Por outro lado, significa que ela é chata. Sua voz é calma aí, dá sono. Ah, tá bom, tá bom. Sua live é relaxante, sua live é maravilhosa. Paradoxo é porque eu tava com sono, sua voz é boa. Ah, obrigado. Pior que é até estranho pensar que... Eu acho que vocês devem saber. Mas eu tenho muita gente que eu assisto. E às vezes eu nem... Sei lá... eu nem gosto tanto assim. Eu gosto, óbvio. Mas eu não sou tão fã do conteúdo da pessoa. Mas é tão gostoso ouvir a pessoa falar que eu boto um vídeo de 1 hora da pessoa falando qualquer coisa aleatória e fico escutando enquanto faço outra coisa. Eu tenho alguns criadores de conteúdo que é assim. Eu gosto do conteúdo, mas não tanto assim. A voz da pessoa ajuda muito a querer assistir o conteúdo inteiro. Why don't you just find your wife and talk with her? There's no need to wait for a dream. Que conselho bonito, pai, mano. Well, unfortunately, she passed away. Eu acho que depois dessa eu ia embora. Oh. Sorry. Paimon Meu shouldn't have Deus, que assumed anything. triste. Que triste, mano. No, it's fine. I didn't make that clear. I just want a chance to see her again. Caraca. Oi, Dante. Tudo bem Oi, com você? Danilinho. Sabe aquele abraço do outro dia? Então eu me senti mais abraçado com os braços de baixo. Obrigado pelos 5 bits, Danilinho. Porque você é uma pessoa baixa. Aí os braços de cima não alcançam. Yeah, it's not really about posture. What you think about right before falling asleep is probably way more important. Oh, is that all I have to do? Think about it. If you're the one thinking about her, and you're the one that'll be dreaming about her, then it'll be easier to connect your thoughts and dreams.
Ok. You do have a point. I'll give it a try tonight. Bonitinho. Thanks for your wise advice. Não foi um conselho ruim. Foi melhor do que o anterior. I want to know the name of the plant in my dream. Tá, aí, senhorita Katia, aí também tá querendo demais, né? I want to bring the souvenir box to my room into my dream. I dreamt of a raven flying over the wasteland last night. Does that have any kind of special meaning? Sim. Significa que você sonhou com um corvo voando. Esse é o significado especial. Hey, no rush! One at a time! Their questions were way too difficult. We don't actually know anything more than they do. We're just more experienced dreamers, that's all. Mano, experientes com sonhos, mano. Ai, ai. You do have a point. It's more rewarding to explore and contemplate the meaning of a question than to focus on the answer itself. Right now, these people are like wanderers who've starved for 3 days and 3 nights and are desperate to replenish their energy. Any explanation they get now is like pure sustenance to them. Tá bom. No matter how good the explanation really Boa is. analogia. Oh, and now that Paimon has said that, you know who comes to mind? Nahida. Bingo! If she was here, she'd probably be making some similar analogy. Ah, é por isso que a gente vai catar a Nahida. Unfortunately, she's super busy right now and may not have time for gatherings like this. A gente vai chamar ela pra dar Dear aula de experts, sonhos. We have another guest who would like to consult you. But you saw how we answered all the questions just now. We're not really all that knowledgeable. Ah, but this guest is rather special. Oi, ah, My question is, why didn't you immediately tell me about such an interesting place? ok. Não era como eu esperava. Nossa, ela é tão bonitinha. Agora ela pode andar livremente por aí, sem medo de ser feliz. Trotamundos parece... A gente ia chamar ela pra dar aula, no fim ela veio pra receber aula. Entre aspas. How did you get here? Ué, andando? Interesting events like a moment of dreams don't happen every day after all. No matter how busy things are, I'd still set aside some time to check it out. Fofa. Anyway, I really didn't expect to meet you here. Oh, right! If there's anyone that understands dreams, it's you! You should be able to help us answer all these questions. You're Okay. not wrong. Alright, they can ask me anything. The more interesting, the better. Nossa, ela vai responder muito melhor do que a gente. Ou eles vão ficar acanhados de perguntar. Ué? Por quê? Huh? What's wrong? You were all so excited a minute ago. Why the sudden hesitation? Ela é arconte, né? Ah, entendi. É medo de falar alguma besteira. Medo de perguntar algo que soa ridículo. Even so, it's not like I look super intimidating or anything, right? Você é arconte, Nahida. And in terms of reputation and renown, you've also done many great things in Sumeru. Yet they didn't even flinch at you. Mesmo assim não é o mesmo que se dirigir a uma arconte. Alas, the interesting questions have all vanished in an instant. It appears I'm the one spoiling the fun. Não vai embora I'll see não. myself out. Não. That's not true, Nahida. I don't want to get in the way of the original purpose of a moment of dreams, which is to let people gather here and freely share their marvelous dreams. Now the atmosphere here is like water poured into a container. The water is more secure and settled,
but it has lost its free-flowing nature from the river. Eu não entendi nada da sua analogia, mas não vai embora. I just want it to be another drop in the water, not the cold and restrictive container. Tá bom, acho que eu entendi um pouco agora. Eles concordando com a cabeça. Olha esses monstros e ainda concordam. Não, assim, pensa só, ó, é como se você estivesse numa rodinha de amigos da sala de aula, conversando sobre, sei lá, figurinha da Copa, e a diretora, não, pior, a vice-diretora do nada chega ali na rodinha pra falar de figurinha da Copa. É tipo isso. Amei a analogia. She's sulking. Tadinha. Hey! It's all right, everyone! No need to be shy. The Dendro Archon is really nice, so please just go ahead and ask. Otherwise, she'll leave. All right. I'll give it a try. Ah, tá. Oh, it's the slime guy. Hey, drop the nicknames, would you? Besides, I don't want to become a slime anymore. Maybe a finch or fish is more suitable for me. I see. So you want to become a small animal in your dreams, right? Why do you think that sounds good to you? I guess I just want to experience something different. My everyday life is nothing but the same. Já pensou em virar vtuber, meu bom senhor? Já pensou? Abrir um canal aí? Ah, não, pera, vocês cortaram a internet de Sumero, né? Poxa. The sky is right above me and the ocean just over the horizon, yet I remain caged in a life of monotony. So you want to experience something new in your dreams? Sorry. I'm getting a little confused. Why don't you seek out some new experiences in real life? Ah, é fácil, né, Nahida? Ah, eu quero voar no sonho. Por que você não tenta voar na vida real? É isso, né? É fácil, é de boas. É isso. Como é que o cara vai ser um pássaro na vida real? Nem avião existe no mundo de Teiva pra ele tentar ser um pássaro. Pega um avião, pô. Então. Ó, acabei de responder. Because if I don't work, I won't have any mora. Oh. Sure, I don't want to be out hammering nails and cutting wood every day, but I have aging parents and young children to take care of. Culpa de quem? Do capitalismo. Se não fosse o capitalismo, aí, ó, o cara poderia ser um pássaro. By the time it's all dawned on me, I realized that my life has already been filled to the brim by trifling matters, and I have no more freedom. É isso. Oh, isso é meio triste, mano. Pior que a necessidade de ganhar dinheiro pra sobreviver é bem triste, né, mano? Tipo, eu tô ligado que é uma necessidade, entre aspas, necessária, né? Mas é complicado porque você passa boa parte da sua vida fazendo algo que você não gosta pra sobreviver. Tipo, eu acredito que eu seja uma pessoa muito privilegiada de estar podendo me sustentar com algo que eu gosto. Mas muita gente não tem essa sorte. Então, tipo, por mais que agora eu esteja trabalhando no limite, assim, vocês até veem, né, que eu tô... Às vezes eu tô com sono, às vezes eu tô cansado, porque eu viro noite editando e faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Parece que eu tô me matando, mas ainda assim, no fim do dia, eu tô fazendo algo que eu gosto, tá ligado? E meio que faz tudo valer a pena. Eu não tô jogando meu tempo fora em algo que eu não gosto. Eu tô construindo algo, fazendo algo que eu gosto. Então por isso que eu diria que eu tenho muita sorte. Tem que se cuidar, nem tem férias. Mas eu vou forçar uma férias, né? Como eu falei, em janeiro eu vou forçar umas férias pra mim. Mesmo que eu não possa, entre aspas, eu vou tirar. Eu vou adiantar todos os vídeos. Aí eu trabalho o dobro uma semana antes.
Vai ficar só sem live durante 10 dias. Os vídeos vão ser postados normal, lá em janeiro. But if that's the case, then even if you became a flying bird or swimming fish, you will still be hammering nails and cutting wood in your dreams. Imagina um peixe martelando prego e cortando madeira. The reason is you've already been caged. It doesn't matter what your physical body turns into. Your mind will still be stuck in the same predicament. Sinto falta já? Vocês nem vão sentir. Nem vão sentir. Eu vou embora num dia, 3 dias depois vocês já não vão nem lembrar mais. 10 dias depois vocês vão receber uma notificação de... Ah, você achou que era um streamer famoso, mas era eu, Dante. Vocês vão ficar, ué, Dante? Quem é esse cara aí? I don't know everything that you're going through, but how about replacing your hammer? Ai, ai, ai. Trocar o martelo pelo que, Nahida? Como é que ele vai martelar prego contra coisa? Huh? Replacing my hammer? That's right. Having worked for such a long time, you of all people must know what makes a good hammer. O fato de você martelar e o prego entrar na madeira? Eu acho que isso já faz o martelo ser bom. Well, of course. A good hammer needs to be heavy enough to drive the nail in with just a couple taps. And the handle has to have a good grip to it, not too smooth. Isso vai fazer sentido, eu juro. Assista os vídeos sem casa. Aqui é casa, aqui é Lupical. Ah, você te falta assim. Obrigado. Obrigado, eu também vou. Pior que eu também vou. Eu já tô sentindo falta por antecipação. Eu tô sofrendo por antecipação. Tava conversando com minha mãe no domingo. Já tava falando pra ela, mãe, sabe os 10 dias que eu vou passar e já tô sofrendo já. Por antecipação. Tô sabendo que esses 10 dias que eu vou ficar lá, eu não sei se eu vou conseguir esvaziar minha cabeça pra não pensar em... Queria tá fazendo live. Come to think of it, I haven't replaced my current hammer in quite some time. Não troquei um martelo atual já faz um bom tempo. You should replace it. Then decorate the handle with something you like. Maybe some ornaments, fur, or hard leather wrapping. Then write the names of your children on it. Que bonitinho. That makes sense. I think it'd give me a good boost of energy at work. Que bonitinho. A new sense of adventure often begins with the little things in life. You don't need to become a bird in the air or a fish in the sea. You only need to do your best in life, and all those things you cherish will become your source of happiness. Ah, gostei da analogia. Tipo, de você melhorar o seu ambiente de trabalho de alguma forma que te deixe mais animado. Yes, I get it now. This is a real eye-opener for me. Às vezes você não precisa de um trabalho ideal. Às vezes você pode não ter o trabalho ideal, mas você pode fazer o seu trabalho atual ser mais confortável para si mesmo, de alguma forma. Acho que faz sentido. Todos os NPCs que participam da quest, com o tempo vai mudando as falas dele quando usa a leitura de mente da Nahida. Ah, maneiro. I'll go and pick out a new hammer right away. No, I should make one of my own. Thank you, Great Dendro Archon. That's our Nahida. Only you would know how to get right to the heart of the problem. Bonitinho. Actually, I didn't really understand the problem. Faz o seguinte, Nahida. Eu vou te dar um martelo, um pote de prego, e aí você vai entender o problema. 8 horinhas embaixo do sol do Sumero, você vai entender o problema. Huh? I gave him that advice because I once saw a worker doing the same thing. Whenever he became tired, he would look at some names on the handle of his tool. Olha. After a moment, he'd start to smile. It really surprised me at the time. My guess is that the names on the handle were of important people to him. Que bonitinho.
observation, I know this kind of behavior motivates people. But why is that? Is it because of excitement, anticipation, or helplessness? I really don't Eu know. acho... And even if I could know what's Eu going acho que é through his mind, motivação. it's still difficult to fully grasp his feelings. Eu acho que é... Ver o... Lembrar do que é importante te motiva a continuar. Eu acho que é essa a mensagem. Oh, Paimon gets what you mean. Huh. Paimon had no idea it takes you so much effort to understand these kinds É of tipo eu things. de vez em quando eu tô pra baixo e eu vejo as fanarts que eu recebo. É tipo isso. Quando eu dou uma pausadinha pra ver as fanarts que eu já recebi e tal, geralmente me... Ou ler alguns comentários. Geralmente é isso. That's why I was a bit nervous just now. But luckily, seeing his happy face in the end reassured me that I didn't say anything wrong. Don't mind me, though. This is just my way of learning. Fofo. 80% das 309 pessoas dormindo vendo a live do Dante agora. Deve estar mesmo. Deve ter bastante gente dormindinho aí no teclado. Babando na mesa. Hey, don't forget about Paimon. Everyone knows that Paimon's also super skilled at reading people's feelings. Thanks, you two. That makes me feel a lot better. Let's move on to the next question, shall we? I already asked the experts my question earlier, but I wanted Deixa, to as hear pessoas the estão usando de Dendro Archon's response podcast. too. As pessoas estão usando de podcast. É bom, é bom. Deixa eu ver aí, mano. What should I do if I want to see my deceased wife in my dreams every night? O conselho que eu daria é pra ele não tentar fazer isso. Ver ela nos sonhos. E sim aceitar que ela se foi, assim. Não ficar remoendo. Tentar reviver algo que já passou. Longing for the deceased. Será que ela está lembrando algo sobre a Lorde Maruka Devata? Quem? Isso é boneco novo? Even if you keep reliving those beautiful memories, it will only highlight the emptiness in your real life. É exatamente. Exatamente isso que ela vai falar. Reviver essas memórias lindas só vai realçar o vazio da sua vida real. If your wife were still alive, she certainly É a antiga wouldn't wanna see you like Arcontidendro? this, would she? Psst. Tolinha. Só existe uma Arcontidendro. É a Nahida. É a original. Só tem 3 Arcontes originais. É o Vente, o Zong e a Nahida. No, I suppose not. But our time together in my dreams is not just reliving our past together. Eu vou ficar triste com esse I ano. don't know. Maybe it's because I miss her too much. But it's really as if she had come back to life in my dreams. She even remembers each and every dream. After I wake up and then continue dreaming again later, we can pick up our conversation right where we last left off. That's really amazing. Statistically speaking, continuous dreams are extremely rare. Eu já tive isso de sonhos contínuos. Não foi legal. Não foi legal. Já aconteceu de vocês terem um pesadelo com um bicho e aí vocês acordarem nervosos da noite e aí vocês voltarem a dormir e continua o sonho exatamente de onde parou? Fica, caraca, mano, não! Nossa, é horrível. It's almost as if my wife has Aí você fica com aquilo de... Nossa, voltei pro... Sabe? Tu fica paranoico. The emptier I feel, and the more painful it is when I wake up.
I don't know whether to call it a blessing or a curse. É, eu não acho isso legal, Willman. Eu acho que a ideia é aceitar e esquecer. Já sei! E se a gente deletasse a esposa dele da árvore? Da Irminsul? Não, como assim? Mas aí ele vai ficar curado. Talvez ele ficasse completamente diferente, porque daí é remoldar ele como se ele nunca tivesse conhecido ela. E geralmente quando você tem um relacionamento com alguém, você se molda baseado nas suas vivências com a pessoa? Talvez. Mas aí isso aí acontece, né? Maybe all of this is rooted in your deep longing for her. Were there any unresolved matters or regrets between the two of you? Brigaram. I don't know. I suppose my biggest regret is that I couldn't spend the rest of my life with her. I really felt like I was ready to move on. I wouldn't be so hesitant now if it weren't for these hyper-realistic dreams I've been having. Huh. You know, they say that whatever's on your mind is what goes into your dreams. Isso é verdade, isso é verdade. But dreams are and will forever be just dreams. We are people living in the real world. Vocês sabem por que o cérebro faz você esquecer dos sonhos logo depois que você acorda? Pra você não se confundir. Pra, tipo, tu não pensar que aquilo que você sonhou aconteceu. Senão você vai começar a misturar sonho e realidade. E aí daqui a pouco você vai pensar que algo aconteceu, mas na verdade tu só sonhou com isso. E é por isso que ele geralmente faz você esquecer. It's not good to be overly obsessed with dreams. All it'll do is Isso já aconteceu uma vez. E quando você sonha, mas não esquece, aí acontece, né? Às vezes falha, né? Falha. Teu corpo não é perfeito. Yes, I know. That's why I'm also a little disappointed in myself. Ah, I still need tadinho to take care dele. of our child. And it's probably not good to let her see me. Calma, tem que cuidar do child, quê? Verdade, já sonhei que recebi um pedido de commission. Aí quando acordo achei que tinha encomenda pra fazer no dia. Sim, Arieru, obrigado pelos 5 bits. Sim, acontece. Já sonhei que tava em Teiva e lembro que já sonhei com o Dante jogando Love Live. Mas isso aconteceu já, Ana, de eu jogar Love Live já. Não lembra? Anyway, thanks for your advice, Great Dendro Archon. I'm a little worried about him. I hope he can find a way to cheer up soon. I think I can handle things from here. You don't need to stay here if you find it boring. You're here to have a good time after all. Tá. Imagina, a gente fala, ok. E aí termina a quest. Imagina se tivesse essa opção, ok. E aí termina a quest. Another recurring dream? Yeah, I'm starting to wonder if it's some kind of hint. If it is a hint, well, I haven't seen them for a long time. Another... Yeah. Pera aí, eu posso ler a mente da Nahida com a Nahida? Ah, que isso, mano. I didn't expect the Dendro Archon to attend this event in person. It's like a dream. Ah, não pensa. Quebra de imersão. What a lucky day. Should I continue expanding the scale of this event? Ok. Wow, it's really the Dendro Archon. Eles não pensam nada de I muito wish my importante, dreams né? could be a little more practical, you know? Maybe something like becoming rich and famous overnight. Ah, show! É isso, né, Paulinho? O Paulinho aqui quer ficar rico na base do sonho. Maybe a more exciting love life. Nah, who am I kidding?
Dendro Archon made a really good point. Are you feeling any better now? Até hoje eu vi um sonho e um pesadelo. Não consigo diferente se era um sonho ou se era mesmo um sonho ou um pesadelo. Quê? Se esse sonho era mesmo um sonho ou um pesadelo. Mas eu tava em uma casa que parecia um castelo, que tinha uma rua da minha avó e veio um monte de robô gigante. Meu Deus! É, eu acho que é mais um pesadelo mesmo. Uma pergunta como antes eu não tava na live. Por que tá fazendo algo importante? Agradecer aos membros? Claro! Mas assim, só por via das dúvidas, me lembra assim que a gente terminar, tá? Isso de novo. Tá? Rapidinho. Pera aí, chat. Um minutinho. Não vou nem passar propaganda. Só pegar um negócio aqui. Rapidão. Voltei. É que quando eu fui pegar água... I think the Dendro Archon made a really good point. I need to stop dwelling on my wife like this and move on with my life. Tá, beleza. É que quando eu fui buscar água, eu falei que eu peguei café, né? E aí a minha garrafa ficou lá. Aí eu aproveitei pra encher a aguinha. Now that I think about it, my wife and I always meet at a familiar place in my dreams. I know where that place exists in reality, but it's a bit far and dangerous. I don't dare to go there on my own. Okay. But at the same time, I feel as if I should go and have a look anyway. Perhaps I'll be able to move on once I see that there's nothing there. Esse é um bom plano. Otherwise, I'll keep on feeling like everything is covered in a haze. Like I'm only half awake. Once I can stop dreaming about that place, I'll probably be able to get my life back together. Actually, you two are adventurers, right? If it's okay with you, could you escort me to that place? Claro, Human. Yeah, it might also be a good chance for us to unwind. Eu achei que era a missão lendária da Nahida, mas pelo visto é a missão lendária do Human. Let's go. Even if you can't see your wife there, taking in some nice scenery will definitely help cheer you up. Yeah, I hope so too. All right, go ahead and get yourself ready. Por falar em saudade de quem se foi, é melhor eu falar com a Nahida sobre a Lorde Maior. Fala não! Lumine! Para de pensar, Lumine! Esvazie sua mente, Lumine! Ela tá olhando pra você, Lumine! Lumine! Meu Deus! Are you headed off to some interesting place without telling me again? Huh? Wait, aren't you supposed to be answering questions? I just finished, and I really got a lot out of it. Eu acho que ela já ouviu a gente pensar já. Anyway, it looks like you're going somewhere. Why don't you take me with you? Ah, não. Oh, there's no need to trouble you. A missão lendária do Human, não sua mais. I imagine you must have many other important things to deal with. No need to stand on ceremony. Besides, I wouldn't have asked to come along if I didn't have a good reason. Bom motivo. O bom motivo é que ela escutou a gente. I wanted to use this opportunity to discuss with you some things that are puzzling me. Algumas coisas que me... Huh. I didn't know the great Dendro Archon could become puzzled too. I'm not all that different from you, you know. Alright, let's go. We can talk on the way. É isso, né? DR com Lumine e Nahida. Let's go. It's always nice to go for a leisurely stroll. Ok. Huh. Do adventurers often go to places like this? Sim. Huh. I guess so. Incrível. A gente já encontrou todos os aranaras? Peraí, esses aí eles spawnam, não? Esses cantandinhos que ficam cantando. Eles spawnam, não spawnam? Tenho quase certeza que eu já passei por uns... Tem 75 Eu passei a ignorar porque achei que eles estavam respawnando. Que coisa, não?
So, this is where you always meet your wife in your dreams? É quest. Meu irmão. Depois que eu fiz a quest lendária dos Aranaras, a única quest de mundo que eu fiz, se não me engano, foi a quest do filme de Nazuma. Isso, nem lembro se eu terminei, acho que sim. E só. Faz muito tempo que eu não faço uma quest de mundo. As quests de mundo de Sumério estão tudo pra fazer. Todas pra fazer. Nem entrei nas pirâmides do deserto ainda. É, mano, a vida anda meio corrida no momento. Yes, for the most part. Na verdade, ela já era corrida antes, né? Mas antes eu fazia essas coisas em live. Agora eu não tô mais. When I saw her in my dreams, we didn't do anything but talk about ordinary, mundane topics. I'd tell her about our daughter, Haidar, and she always listened intently. Por que você não faz mais? Porque eu cansei de fazer só Genshin. Eu quero fazer várias coisas. E se eu for fazer tudo do Genshin, aí as lives todas vão ser de Genshin. She would also reminisce about the past with me, telling me interesting Então eu stories. só faço atualmente missões da história, missões lendárias, às vezes encontros, nem sempre ainda, e eventos. Já é bastante coisa. It feels like no matter how long we may chat, it's never enough. Eu te entendo, moço. Sometimes, it's the little things in life that matter the most. This is the part I'm a little puzzled about. I'm very familiar with dreams, and normally, they lack logic and continuity. Chat. Por que eu estou vendo Teiva de cabeça pra baixo, chat? Is this a confirmação? Isso é confirmação de teoria? Teiva upside down? Céu falso? Ou será que na verdade é vocês que estão de cabeça pra baixo e eu estou certo aqui em Teiva? But you said she could remember what you had told her before, right? That's right. She always listened to me carefully in real life, and now she's doing the same in my dreams. She always surprises me with some details from our lives in the real world. The fact that she can remember such things makes me feel like she's alive. Então, Ilman, e se eu te falar que não é ela que se lembra disso, e sim você que se lembra disso, e aí o seu cérebro reproduz através dela? Whoa, that's pretty weird. Well, dreams are kind of weird to begin with. However, the problem is that his dreams have too much structure and continuity. Most dreams are far more fragile than you can imagine. Fala a língua de Razor, Dante. Tudo que você sonhar é criado pelo seu cérebro. Então, se alguém te falar algo no sonho, é porque o seu cérebro mandou ela falar algo no sonho. Logo, é algo que você sabe. Porque é o seu cérebro criando. For example, a loud noise outside your window in the real world could cause your dream self to get loaded into and fired out of a big cannon. Oh, isso é verdade, mano. Oh, isso é verdade. Oh, na minha... Esses dias eu tava tirando um cochilo de tarde. E aí eu não sei o que tava acontecendo. Mas eu tava ouvindo muito choro. Choro no meu sonho, sabe? Eu tava ouvindo... Acho que era choro. Quase certeza que era choro. E aí, em algum momento, eu acordei. E eu descobri que tinha uns 3 mosquitos me rodeando. Fazendo barulhinho de coisa. Fazendo bzzz assim, e minha mente tava reconhecendo como se fosse choro. Another example. If you're thirsty in the real world, then you might find yourself trudging through a desert in your dream. Sim. Se você tá dormindo por cima do seu braço, você pode sonhar que alguém está apertando o seu braço.
But the appearance of your wife seems unusually stable and unaffected by any outside interference. Statistically, this should be extremely rare. Nahida, você já falou isso. Essa frase, essa exata frase. Ela já falou essa exata frase. A gente tá num samsara? I don't understand it either. But I have no reason to suspect or reject these dreams. Ela tá em loop. Beautiful. But I still want to figure out the how and the why. These kind of dreams are novel to me as well. That's why I want to have a look at the scene your dreams have been taking place at. Let's go. Just think of it as a nice little hike to the top of the mountain. Caminhada? Desconheço. Com licença. Ah, pera. Não tem. Ah, tem sim. Não, não tem. É, vai ter que ser caminhada mesmo. Well, he really wasn't kidding. This place definitely isn't safe. Ah, se eu soubesse que eles iam aparecer na cutscene, eu tinha agrado eles. Só pra ver o bug. No matter. We'll just finish them quickly. Huh? Are you going to fight too, Nahida? Of course. This is all part of our little trip. Nossa, perdi. Perdi a oportunidade. Matar os Richu que não estão fazendo nada. Estão na deles. É, meu Deus. Tadinho dos Richus. Essa Nahida tá C3, ela tá C0. The scenery here is amazing. It also seems like a great spot for eating snacks. Ah, pera, a Nahida do teste, tu diz? Nossa, eu nem vi, eu devia ter visto. Paimon wouldn't mind Poxa. spending some time here every day either. I've yet to see anything strange about this place. I do not plan to deny the power of longing. Such an intense but unquantifiable emotion could indeed have the power to organize dreams. His wife must be a really amazing person. Qual é o plot twist? Que ele nunca teve esposa. Wait, where'd he go? Oh, so you are waiting for me here? É um fantasma? I've brought someone amazing with me today. When the Dendro Archon said she wanted to come with me, I could hardly believe it. Ou ele tá biluteteia mesmo? I'll bring Haidar once I'm more familiar with the way here. She's been telling me that she really misses you. Eu vou ficar triste. Huh? What's wrong with him? There's nobody there. Wait, Minar. Don't go that way. It's dangerous. Uh-oh, he's gonna fall. Catch him! Luckily he didn't fall. But what was all that rambling about? He also looks like he's passed out. Caraca, mano. Todos os personagens de teste de Missão Lendária estão C3, talento 999 e full ritual real. Sempre o famigerado ritual real, não pode faltar. He's in a dream now. What he said just now matches almost perfectly with the dreams he's described to us earlier. Oh, so he fell asleep and started to have the same dream? I find it a little strange as well, but we mustn't awaken someone while they're sleepwalking. All we can do is sit here and wait. Huh? Ué. Minar. Where's Minar? Moço. Oh, good! You're finally awake! Desculpa, eu não tanco um... You finally awake. Skyrim, exatamente. Exatamente. What happened? Sleep well? Huh?
Sleepwalking? Oh, right. It was all just a dream. The moment I reached the summit, I saw my wife, Minar, sitting there, and walked over to her. After I introduced her to you, she seemed a little flustered and started walking away. I told her to stop because of the cliff, and then she seemed to suddenly disappear. A strong wind started to blow around me and the sky grew dark. When I realized something wasn't right, I woke up. That sounds pretty wild. Maybe you were just too tired. Amaldiçoado. I don't think so. I slept a lot yesterday, and I don't feel very sleepy now. Buggy. Maybe we've affected the way his subconscious constructs dreams by following him here. Anyway, all that matters is that you woke up safe and sound. I think I know what happened now. I'm sorry. If it weren't for you, I would have fallen. Let's head back now. Don't come back to this place again for the time being. Oh, okay. Nahida, what's on your mind? Paimon's a little worried now. We still don't have enough evidence to work off of, so it's hard to draw any reliable conclusions yet. But I'm concerned that Ilmon's case may not be unique to him. Eu acho que eu sei o que tá rolando aqui. O pessoal de Sumero passou a vida toda sem poder sonhar. A vida toda eles passaram com o negocinho ali, né, aquele terminal, e eles não podiam sonhar. E eu acho que agora, por ter passado a vida toda sem poder sonhar, o cérebro não tá conseguindo associar mais o sonho. E tá misturando as coisas, provavelmente. A caixa, eu acho que isso é um efeito colateral de ter tirado a caixa. Eu acho. Provavelmente. Um efeito colateral de ter usado a caixa por tanto tempo. Oh, right! Come to think of it, there were lots of people from the event who had vivid memories of their dreams. O Akasha, ele fazia você pensar que tudo que vem do Akasha é verdade, né? E aí talvez a cabeça da pessoa tá tratando os sonhos como se fosse isso, ou não sei. Pode ser um efeito colateral da caixa, pode ser isso, a mente não conseguindo processar. Bom, vamos ver. Right. And not only at a moment of dreams, there may be people like this all across Sumeru. We need to understand what's happening and the rate of its development as soon as possible. Ou a gente cai na conclusão que é tudo culpa dos Fatuis. Then there's no time to lose. Let's head back. Pode ser só essa resposta. Stop standing there, Ilmon. Let's go. Culpa do Kaeya? Pode ser culpa do Kaeya também. Ó, chega nesse ponto que nem... Falar que é tudo culpa dos Fatuis não é nem pegar no pé deles, porque, né, nossa, mano. Depois dos eventos dos cogumelos, é sempre culpar os Fatuis, mano. Até o que eu nem chego a pensar em Fatui, chega a ser culpa dos Fatuis. Oh, you're back already. How'd it go? We have an emergency on our hands. Please notify everyone here that while they can continue to discuss their dreams, they mustn't try to visit or recreate the locations and scenes that they have been experiencing in them. What? All right, if that's the wish of the great Dendro Archon. Por que você não manda uma mensagem pra todo mundo pela caixa? Ah, pois é, né? Acabou o zap. But could you at least tell me what happened? You all look so serious. Essas diárias não feitas. Geralmente eu faço depois da live. Geralmente depois da live eu tô enviando os vídeos do dia seguinte. Tipo, hoje eu estaria enviando os vídeos de domingo, lá no DanteWill. Aí enquanto tá enviando os vídeos eu faço as diárias. Don't worry. I'll be sure to notify all the event participants and inform the other staff members about what has happened. Using the event registration list, I should be able to contact more people that were interested in dreams and warn them about the situation. Okay. Thank you. That would be very helpful. Let me confirm if all of today's participants are still here. Atta has already left. It seemed that he was on his way to make a hammer, so that shouldn't be a problem. Oh, wait a second. Where's Katya? Cadê?
Has anyone seen Katya? Has she already left? Ela? Oh, I think she already left. She said there was somewhere she wanted to go. Oops. Oh no. Did she want to look for the place from her dreams too? Can you tell us where she went? Yes, she did briefly mention it. Somewhere near Hippie. Chatrakam Cave. Alright, thank you. We'll go look for her. Please help us tell the others not to do anything reckless. Sure thing. Who would have known things would have turned out like this? Let's go. Não decorei os nomes de Sumério ainda, eu também não. É porque os nomes de Sumério, eles são muito estranhos pra gente, né? Não estranho no sentido pejorativo, mas estranho no sentido de que a gente não tá acostumado. Então, é difícil pra gente lembrar. Que é bem diferente do que a gente tá acostumado. Provavelmente pra pessoal que é dessa região, desses nomes, é difícil pra eles lembrar de João. Look, she's sitting over there and surrounded by monsters. Come on, let's rescue her. Não, são Pokémon, gente. Vamos capturar eles. Everyone hold hands. É evolução. Learn to command. After pride camp, into the fire. Eat this. Brace yourself. This is gonna hurt. Yeah. Cadê o bicho? Ah. Só pra ver aqui, realmente. A Nahida C3, maluco. Pra quê? Como é que... Como? Com tudo isso, a Nahida ainda tem só 475 de proficiência. Caraca. Viva o ritual real. She seems to be in the same condition as Ilman earlier. Yes, but luckily she hasn't been injured or jolted awake yet. Let's carefully move her somewhere safer. See you tomorrow, Professor Aisha. Ih. Huh? Why am I back here again? Ih. Dreaming? But what about Professor Aisha? Oh, I see. It was all just a dream. Well, Aisha Winks. that makes sense. Huh? Nearly 20 years and it still hasn't bloomed. Vocês já plantaram uma árvore quando criança? Does it have something to do with your dream? Please, tell us what you mean. Eu tenho quase certeza que eu já plantei, mas não faço ideia de onde. Ela morreu. Tadinho. Meu Deus. Pé de feijão serve? Não, é aquilo de você plantar uma árvore quando criança, assim, pra ver ela crescer e tal. E quando você ficar adulto, ela também fica grande. É uma experiência legal. Sorry. I'm still feeling a little groggy. Please give me a moment here. Alright. Where to start? Right. This plant. So, Professor Aisha gave me this plant just before she left. She was a good friend of my parents, and my first real tutor. She was also an outstanding Amorta researcher. In addition to her extraordinary academic talents, she was also skilled in combat, and would accept lots of work from the Adventurers Guild. Oh, so Yay. you mean she's left on an adventure? Yes. When I was about 10 years old, she told me that she must go look for the secrets of the Abyss, and that she would be gone for a long time. Ela tinha uma visão, pelo menos? Ou é mais um NPC sem poder nenhum, tentando peitar a força desconhecida e poderosa? I grabbed hold of her and wouldn't let go. I didn't know what the Abyss was. I just knew that she was like family to me. Mas ó, falaram abismo 2 vezes, hein? Acho que a culpa é do abismo. She hugged me, and we cried for some time until I fell asleep. When I woke up, I was already back home. She still decided to leave, but had left behind a letter for me saying that
I was the person she cared for most in this world. She claimed that investigating the abyss could help more ordinary people protect the people and things they care about. She had obtained some important evidence during her past adventures. If she didn't set off right away... Guess Ad Astra Abasask isn't just a slogan. She left a seed in the letter, telling me that if it sprouted and bloomed, then she'd come back no matter what sort of risky situation she was in. She said she looked forward to seeing me all grown up. But strangely, I've tried watering it, feeding it, everything I could think of, but I've never been able to get it to bloom. I even went to ask the Amorta researchers, and they couldn't explain it either. May I have a look at the plant? Por que não podemos ter uma missão felizinha de vez em quando? Of course. I was hoping the great Dendro Archon could help me solve this problem. Vai. A planta tá muito triste. Ou já morreu? Huh? We've never seen that look on Nahida's face before. É de plástico. É uma expressão de pedir por ajuda. She looks a little unwell. Hold on, we'll be right back. Plantas se entendem, né? What's wrong, Nahida? You can't tell what's wrong with the plant either? No, I immediately understood what's happening with that plant. I'm just not sure if I should say it. A planta tá com saudade. This plant is not known to the academic world. It's a new species that our teacher managed to cultivate by some special means. Judging by its features, I can tell from the moment it sprouted it'll never be able to bloom. Ah. It can't be. It means that this Professor Aisha she keeps mentioning might have foreseen the danger and was prepared to never return. Ela deu uma planta e falou que estaria de volta quando ela desabrochasse. Mas a planta que ela deu é uma espécie que nunca desabrocha. Meu Deus. From my experience observing people, she would undoubtedly regard this as a brutal revelation. Mano, triste. When forced to confront such brutal truths, people may break down into tears, talk nonsense, or lose their tempers. I know she has to face the truth, but at the same time, I don't want to hurt her. Tell me, what should I do? Contariam ou não? Yeah, that's a tricky one. Seems like you've already got Eu a acho que é good melhor idea of contar. the feelings she might experience. Senão a pessoa vai viver na expectativa disso a vida toda. But wouldn't that mean I'm just pushing it all on you? What if she just gets angry at you instead? It's all right. There are all kinds of people, and the examples you observed are just the most extreme cases. Okay. Thank you. Let's go back and tell her. A mulher tá 20 anos esperando essa planta. É verdade. It'll never bloom? Ih. But how's that possible? If a plant is unable to bloom, doesn't that mean it can't reproduce either? All that's left for it to do is slowly wither away. Are you saying a mensagem. She never intended to return? Seriously? So everything she said was a lie? But she meant well. Since the separation was inevitable, she hoped that you would be able to come to grips with such a cruel parting a Uma little later in despedida life. cruel. Yeah, her love, care, and attention to you, all those warm moments were Seria uma real. despedida triste, não? É cruel. I guess she had hoped that you could understand and respect her choice after learning the truth. I see. Sorry, I don't want to sound ungrateful, but it's just...
Just so much to take in. The dreams are so beautiful. Yet reality is heartlessly cold. Poxa, Kátia. Mas se você pegar casaquinho... I really thought she had come back. I had so much to tell her. These dreams may not be as pure and beautiful as they seem. Some kind of power may be exploiting your feelings. Really? Yes. So with that in mind, until our investigation is completed, please return to the event and ignore any further temptations from your dreams. I see. Thank you for rescuing me. And sorry for the trouble. Luckily, the plant didn't get hurt either. Otherwise, I wouldn't have anything left to remember her by. Thanks, Traveler and Paimon. She seems to have finally accepted the truth, but I think she'll still need a long time to come to terms with her feelings. Ah, tá. Pô, já se passou 20 anos, moça. I saw her waver the moment you mentioned 20 anos é muita coisa. It was almost like a gentle rain, arriving just in time to put out a fire that was about to spread. Vocês acham que vocês conseguiriam esperar alguém por 20 anos? It's because people have something called empathy. Empathy? I see. This is valuable knowledge indeed. Cara, eu não sei responder, tá? Porque eu só tenho 24 anos. Mas eu sequer lembro de algo que eu teria... eu sequer lembro de algo que eu esperei, assim, por mais de alguns meses, sei lá. Não sei se algo que eu espero hoje eu vou estar esperando daqui 20 anos. 20 anos é muita coisa, mano. É muita coisa. Os meus últimos 3 anos... Mano, meu último ano já parece uma vida inteira. Meu último ano de vida, eu já sinto como se já fosse uma vida inteira que eu passei. Meus últimos 3 anos, então, nem se fala. Eu nem lembro o que era a minha vida antes de 3 anos atrás. By the way, you said there may be something that's trying to exploit their feelings. Any idea what that might be? Ah, eu sei algo que eu posso esperar por 20 anos. Eu sei algo. Já tô esperando há uns 7, eu acho, já. Esse eu acho que daqui a uns 15 anos eu ainda vou estar esperando, eu acho. Algum dia vem, tá? Nossa, tristeza, mano. Que ano é isso? 2012. Eu já tô esperando há 10 anos. Eu já tô esperando há 10 anos já. Outro aqui, ó. Outro aqui que eu também sei que eu vou estar esperando aqui, ó. Cadê? Onde estás? Onde estás? Esse aqui eu acho que eu assisti quando eu tinha uns 14 anos também. Quase certeza. Então eu já devo estar esperando há uns 10 anos. Não, o anime tem 8 anos só? Caraca. Noragami? Ah, Noragami eu já desisti já. Hunter x Hunter também, mas esses dois eu ainda vejo uma esperança. Não, mentira, o Bitum eu também já desisti. A primeira parte do Bitum foi um fracasso de vendas. E aí esses tempos tentaram relançar um jogo do Bitum lá no Japão. E foi um fracasso também. Então, já era. Esse jogo que eles tentaram lançar foi o último ar de esperança. E aí o jogo foi um fracasso também. Aí, pô, aí já era também. Aí eu já não... Acabou as esperanças de que algum dia Bitum vai ganhar uma finalização em anime. Yes. What's common between Ilmon and Katya's cases is that they've both lost someone dear to them. And now, they get to meet the people they cherish in their dreams again. And the people feel more real than anything a regular dream could hope to Eu acho que Sumério está cheio de fantasmas. Instead of interpreting it as a result of their longing, I have to consider a more antagonistic explanation.
Alguém está se aproveitando. Ih, fatuz ou abismo? Fatuz ou abismo, abismo ou fatuz? Ou sábios? Agora são 3. This is exactly what we need to investigate. Anyway, let's pay another visit to a moment of dreams. Caeia. Sábio já foi derrotado. Eles... não sei. Eles plantaram um vírus na cabeça de todo mundo. Caraca, já vai dar meia-noite. O quão longe eu tô na quest? Dottore? Pode ser o Dottore. We're back. How's everything here? I am so sorry, Great Dendro Archon. Quase na We're still trying to metade. figure out how to explain the whole thing to everyone. Na metade. Eu tô há 1h30 jogando a quest e eu tô na metade. Because of your warning, we've brought dreamers here even if they were completely unaware of the danger. But some of them have already fallen asleep, and they haven't woken up for a long time. Caraca, socorro. I fear there's nothing we can do about it. Oh, esse efeito é parecido com os meteoritos, mano. It's just a small interest group. We don't have enough staff members to handle this. Just as I expected. It seems my guess was correct. It's the Dendro Archon. She's back. Eu vou tentar não parar pra comentar tanto como eu tava fazendo. Why have we been gathered here? Many of you here have been experiencing some beautiful dreams. But I'm sorry to tell you that based on our investigation, there's some kind of conspiracy behind them. Before we learn the truth, please don't try to recreate the scenes in your dreams. Whatever you Se você sair, volta tudo do começo. Mano, que é isso? Eu tô preso em outro Sansara, é isso. But I don't think it's a big deal. Aren't we just dreaming? It's not like dreams will have an effect on others. E esse aqui é negacionista. We've already met 2 people who ran off to the countryside alone and got caught in dangerous situations by falling to the temptations in their dreams. Os caras passaram de não ter coragem de contar o sonho pra Arconte pra questionar Arconte da sabedoria. That's right. These aren't just dreams. It's serious. All right, I get it. Acho bom mesmo. Senhor NPC genérico número 57. So does that mean once we have some conclusive results from the investigation, we can continue to enjoy these dreams? Yeah, I still want to visit my sister in my dreams. Dado o resultado. 57 só de Sumero. De Sumero. Edição Sumero. Tá na pastinha de Sumero. É o número 57 de Sumero. We had a discussion with the folks who just arrived here. In all of our dreams, ainda assim, eu acho que é muito mais, né? Ainda assim, acho que é muito mais do que isso que eu já vi em Sumero. They all seemed as if they were alive again, which makes us reluctant to wake up. Yes, that's also what we've observed in our investigation. So if the results of this investigation would mean an end to those dreams, that'd be quite cruel to us. All of us understand the danger, but perhaps you can't quite understand just how much those people mean to us. Ai, meu Deus. I don't think everyone will be on board with the plan to abandon these dreams for good. Ai, meu Deus. Before the conclusion of the investigation, they'll at least want to meet the people in their dreams one last time and say goodbye. Tá bom, Nesser, tá bom. Eu vou te dar uma cesta de cogumelos, daqueles bem assim, bem que o Tignari gosta, e aí você pode viver um mundo de fantasia, ao invés de encarar o mundo real. Já que é isso que você quer. We've never had such a difficult situation before. It appears that not many people are willing to cooperate. So they still want to return to their dreams despite knowing the danger? Cada um tem seu ponto de vista, That's right. Compared with these sweet and beautiful dreams, our warnings of danger are dull and emotionless. The more time we waste, the more people will ignore our warnings and return to their alluring dreams. So, what should we do? Seems we have to go into a dream and find out the truth for ourselves. Pedrush, is there anyone here who's experiencing a marvelous dream right now? Let me think. Yes, this way. Good. Please take us there. Como é que a gente vai entrar no sonho se não tem mais o Sansara? Não tem mais o Akashi. She's only asleep.
and hasn't started sleepwalking. Do we also need to fall asleep if we want to go into her dream? Kenari, ¿quieres? Don't worry about that. I'm Lesser Lord Kusanali after all. Now, don't be nervous. Just close your eyes. Imagine yourselves as waves gradually rolling onto the beach. You slowly wash over the shore and sink into the sand. É isso, né? Tem que botar a Kusanali pra ajudar a Layla. A Layla apareceu na tela por um segundo. Tem que botar ela pra ajudar a Layla a dormir. Ah! What's wrong, traveler? You look a little disoriented. Irmão? Não é nada. Oh, okay. Just remember that Paimon is always here for you. Anyway, seems like we've made it into the dream. Por que os sonhos de Sumero sempre envolvem cogumelos gigantes e flores gigantes? Pensei que chegaríamos a algum local familiar, mas estamos numa paisagem totalmente estranha. Eu não diria isso. Eu diria que pra mim é totalmente familiar. Wow, so many giant plants, even in the sky. Theoretically, we should have gone straight into Debbie's dream. Things do seem to have gone a bit sideways here. Os Fatui estão fazendo um outro caixa. Só que agora não é Wi-Fi, é Bluetooth. Aí não precisa do caixa. The night is cold. Don't be scared. Boba, get them! Ok. You're toast! Bom, bom, bom. Saudades do Cazumelo. É o chip agora. É um chip. Bluetooth. Tignária aprova os sonhos de Sumero sempre. Por que a Nahida... Ah, tá, porque é de teste. A door? Nem pra botar uma asinha bonitinha na Nahida de teste. It's not like we have any other way to go now. Let's go in and have a look. Chegamos no sonho. E maior do sacrifício é bom na Nahida? Eu acho que... Acho que não. Acho que é melhor algum que dá proficiência. Se é o que eu tô pensando, ele dá recarga, não? Ah, não, pera! O sacrifício da... O sacrifício de livro da proficiência, É verdade, confundi. É que a espada e o espadão dão recarga. E acho que o arco também. E aí, por algum motivo, o Grimório da proficiência. Então, sim, ele é bom. Oh, Paimon sees Debbie. She's right over there. Looks like we've come to the right place. These alluring dreams often portray a scene from real life, which concurs with our previous findings. Ok. Really? But what about that space we were in just now? É o hub. You can't mean... This is another collective dream? Yes. Given that so many people have been experiencing these beautiful dreams, I would say it's very likely that they're interconnected. É isto, né? Compared to an interconnected dream, independent individual dreams would be much harder to manage and manipulate. Ah, Paimon gets it now. Well, let's go talk with Debbie. Oh, but there are some other people next to her. Are they dreaming too? If this space is exclusive to Debbie's dream, then the others beside her are most likely the people she cherishes. Anyway, we should confirm that first, just to be sure. Você é o Dante do porão do Dante? Eu nunca. How do we do that? Just leave it to me.
Tá, se Nahida pressionar a habilidade... Ah! Que legal! Agora o negócio dela realmente vai... Pera aí. Ah. Everyone hold hands. Ué, mas no tutorial tava mostrando ela lendo a mente da dona da taverna. Por que eu não posso? Ah. Ué. The coffee here still tastes the same as ever. Ué. Ué, o que houve? Eu ia usar o negócio. Você nem leu. Mas... Eu ia me aproximar pra usar a skill. Nossa, eu tô muito triste agora. You two have traveled all around Tibet. Surely you've all tasted better coffee than this. Ah, o que ela falava, se tu lê a mente dela? Nem lembro. Ah, então não era importante. Ah, tá me cobrando algo que nem importante era. I suppose so, but no matter how good things may be elsewhere, nothing beats the taste of home. Ok. Acho que é questionando sobre os amigos dela estarem vivos. É só pra identificar quem não é sonho. Entendi. That's right. It's hard to change your tastes. Anyway, here's to your return home. Welcome back, everyone. I see everything. Ué. Agora eu li. How could they be? Viu? 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 Não perdi nada. Well, I guess it doesn't matter. Huh? She sounds a little hesitant. I've confirmed that this dream belongs only to Debbie, because I'm unable to hear the thoughts of the other two people with her. Então, o diálogo de eu me aproximar que era o extra. Então, eu consegui o diálogo bônus. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. So, this is the power of the Dendro Archon? Paimon, I better watch her thoughts from now on. Don't worry. I don't often use my powers like this. It's rather impolite. Alright. I need to get myself ready. It won't be easy to break it to her, but there's no avoiding it now. The Great Dendro Archon! Meu Deus! What brings you here? Posso considerar que dei spoiler? Sim, banida. I'm sorry to interrupt your celebration, but have you noticed that what's happening here doesn't quite match up with your memories? Tá tudo bem, relaxa. I don't quite understand. Great Dendro Archon. What do you mean? I get it. The Dendro Archon is trying to say that it's a once-in-a-lifetime opportunity that we're able to gather here. Não. Calada. Verme devorador de mentes. Hey, how about a cup of coffee for Você all of you? também. My treat. We just returned from a fruitful adventure. Fica aí, fica na tua. Memories. A once-in-a-lifetime opportunity? Think carefully. You of all people should know what really happened to them. Are you sure that meeting here and chatting the day away like this isn't just a product of your own wishful thinking? Yes. The reports from the Steambird were true. The ship they were on struck a reef and sank. É. And I never heard from Basima and Gaspar again. Por que você é assim, Dante? Muito bom. Hey, come on now. What are you talking about, Debbie? Yeah, trust your memories. Nothing you see here is real. Acordei na base da música de Titanic. I get it now. This is a dream, isn't it? É. But since it's my dream, it doesn't matter if this is real or not. I enjoy the way things are here.
I no longer have to face the Cara, sabe tragedies qual é a of real pior life. parte? É que isso aqui eu vejo como um futuro da humanidade inevitável. Eu acho que vai chegar um momento da humanidade em que a realidade virtual vai ser algo tão incrível, tão realista e tão tentador que vai ter muita gente que vai entrar e não vai querer sair. No caso aqui é sonhos, mas provavelmente a realidade virtual algum dia vai poder fazer isso, até de simular pessoas que já existiram mesmo. E aí, né? Acontece com o metaverse? No GR Chat já acontece isso. Provavelmente. O metaverse nem existe ainda, eu acho, né? Direito. Mas no VR Chat isso já acontece. Já. Casos isolados, né? Mas acontece. A pessoa nunca mais sai do a pessoa passa a dar mais importância pra vida dela lá dentro do que fora dela. Tipo, esses dias no VR Chat, eu entrei no VR Chat pra dar uma testada numas coisas, se meus modelos ainda existiam, que eu vi que tinha uma atualização e que tinha sumido muitos modelos. Aí eu entrei pra ver se meus modelos ainda estavam lá. Eu entrei numa sala e eu vi uma visão que existe aos montes do VR Chat, que é uma pessoa abraçando outra na frente do espelho. E provavelmente namorados ou web namorados. E sei lá, eu vejo esse tipo de coisa e eu não consigo deixar de sentir um pouco de pena por eles estarem se abraçando ali, olhando pro espelho numa realidade virtual. Pode ser que eles moram longe, pode ser, mas sei lá, bizarro. Mas tem que fazer, né? Vamos ver como é que vai ser no futuro. Quero ver quando eu tiver meu VR, aí vocês vão ver, eu vou colocar o VR na cabeça, nunca mais vou querer abrir live. Vou querer só abrir live no VR. These friends mean the world to me. Nobody else can understand me like they do. There's nothing wrong with continuing this dream. I'm worried that if you were to continue dreaming like this, the lines between dreams and reality will gradually become too blurred for you. Okay. These dreams will always give you what you want, while reality remains full of pain and difficult situations. If you're not careful, you can get hurt. Don't worry. I still have control. I won't let it go that far. Deb, desista, Deb, desista. Are you sure? Hey, how about we put all this troublesome stuff aside and get back to our coffee and snacks, Não, calado. Whether it's just a dream or real life, you should be happy. You can't just brush off something like this. We don't even know how you people got here or where you even Paimon, para de discutir com um sonho, Paimon. O que você tá fazendo? Sorry. Paimon didn't mean to upset anyone. No, it's all right. I understand that you're just trying to look out for me. It seems that for now, this place is still relatively harmless for you. But I wonder if there's any way to go deeper into the dream. Huh. Now that you mention it, I once heard a strange voice tell me that there's an entrance here. I'm not interested in checking it out at the moment, but maybe I'll go in and have a look later. Okay, thanks for your help. Just as I expected, we're only on the surface of this dream. Let's go. Camadas de sonho. Boa noite, Ana. Boa noite. Até segunda-feira. Fico feliz de ter animado essa noite pelo menos um pouco. Beijos, beijos. What are we doing here again? Wait a second. We were just up there. No, down there? Did we go up or down? Ok. Don't panic. This is how dreams work. We've left Debbie's dream, but the dream is still continuing onward. I'm not sure where it'll lead us. This dream has the ability to create imaginary people, which is why people are so unwilling to wake up. If it weren't for what we just saw, Paimon might still find that a bit hard to believe. O que nos aguarda em frente? Uma criatura. I have a guess. If these dreams are connected, then there should be some sort of order to them.
The fact that Debbie was able to realize that she was dreaming means that she is not very deep in the dream yet, but the space we're in has been turned upside down. Oh, right! Dreams are chaotic. That's right. It's possible that we're heading deeper into this dream now. Right! So the answers might be waiting for us deeper in the dream. Yes. Let's go. And we should get ready for whatever we may encounter. Tá, tô vendo eu dormindo de novo vendo a live. Boa noite, durma bem. Se vocês dormirem vendo a live, eu posso controlar o sonho de vocês. Já pararam pra pensar nisso? Vai fazer até o fim? É, eu acho que agora não é parar, não é uma opção, né? Ainda mais agora que eu tô num sonho dentro de outro sonho. Shouldn't let your guard down. Committed to memory. Vou sonhar com o DanteWill jogando Genshin. Só melhor com a Nahida da tela. Como? Bom, você sonha... Como a própria Nahida disse, o seu sonho é moldado com base em fatores externos. Então é bem provável que se você dormir escutando a live, o que eu falar aqui pode influenciar no que você vai sonhar. Whoa! When it rains, it seems to disappear slowly. Yes, and it appears again as soon as the rain stops. Meh. It's less like a flower, and more like a dendro slime that's trying to keep out of sight. Here we go again with Nahida's analogy. Caraca, os bichos evaporaram, mano. Eu dormi várias vezes vendo live, isso nunca me aconteceu. Ou será que você não lembra? Paimon's confused. Are we up here or down there? Good thing we didn't fall. Yes, we did. We just fell upwards. That's not helping, Nahida. Paimon has no clue what's going on anymore. Que? Acho que você tá usando a caixa e não sabe. Talvez. O que você faria a gente sonhar? Não sei, isso é uma boa pergunta. Eu acho que, por exemplo, agora eu tô jogando Genshin, eu tô falando coisas de Genshin, talvez você sonhe coisas de Genshin. Vamos sonhar com a Nahida. Já pensaram que isso pode ser um sonho? É verdade. Wait, weren't we already here a little earlier? Não, não vou fazer você ter pesadelos, relaxa. This is probably Ilmon's dream. Huh? Why would he start dreaming again? Yes, but it seems that the danger isn't enough to stop him from longing for his wife. Based on what we've learned so far, he must be sleeping more deeply for his dreams to appear here. But fortunately, he already knows us from before, so hopefully we'll be able to wake him up. Mano, eu já me perdi totalmente do que tá acontecendo aqui já. Ilman! Ilman! Oh, it's you! Incredible! I didn't know you would appear in my dream too. Did you say dream? Wait, so you know this is a dream? Of course. Such good things rarely happen to me in real life these days. Here, let me introduce everyone. This is Minor, my wife, who I mentioned before. And this is our daughter, Haidar. Pois tinha medo de ter pesadelos. Obrigado pelos 5 bits, Sayuri. É, uma forma aí. Será que vou sonhar com uma aranha ou um morcego? Não sei. Da última vez que eu sonhei com um Genshin, terminou com um manequim me abraçando. Quero sonhar com um Genshin, não. Posso sonhar que temos dinheiros pra gastar no Genshin. Pode ser, pode ser. Hello. It's a great honor to meet the Dendro Archon. Whoa, Dad! You know the Dendro Archon? That's amazing! And what's this? Is it a new toy?
Construct. Beep, beep. No, it's Paimon, not a toy! Anyway, now's not the time for that! Nahida, this doesn't seem to add up with what we were expecting. Muito bom. You're right. Ô, deusa da sabedoria, já era pra tu ter resolvido já o que tá acontecendo. Oh, right! We didn't see him in a moment of dreams earlier. Paimon thought he'd gone home. Sorry. I just had to make sure that Haidar could get a chance to see her mother. I had gotten pretty familiar with the hike, so I brought Haidar with me. I'm just glad we didn't meet any monsters along the way. Yes, I'm glad too. I didn't expect her to grow up so fast. Me. It must have been very hard for him. I regret not being able to fulfill my role as a wife and a mother. Cara, isso é muito triste. No, don't talk like that. Let's leave all that unhappy stuff behind for now. What should we do now? Should we tell him the truth? You can let me break the news. I should be the one to do it. I'm sorry, but I should tell you that your dream did not create us. We are real people with our own consciousness. Like the last time we met, we are still investigating this dream, and we've already learned some peguei things o about it. Hazel no mochileiro, tô com as minhas gemas prontas pra Shogun, vai boa, mas o medo dos 50-50 avos tá alto. Boa sorte, Leonardo. Boa sorte. O medo sempre existe, né, mano? Tomara que o meu Scara venha cedo. So you mean Se bem que se eu pegar a constelação dele, acho que eu não vou reclamar. with this dream as well? Ilmon, what's going on? It seems the reunion of our family is destined to only be temporary. Huh? Is Mom leaving? Maybe. But in all likelihood, that is indeed how things will end. Oh, no, Mom, you can't leave! I'm afraid I don't quite understand what's going on. Don't worry, Haidar. Mom's not going anywhere. Please, don't cry. Minar doesn't understand any of this. Pois é, isso que é estranho. I'm fully aware that this is a dream, so that's why I've never told her the truth, but never mind. It's not like I would know what to say. I mean, I don't get any of the complicated stuff. But regardless of whether this dream is good or bad, you're here to resolve it, right? Yes. Then please, let us enjoy this moment for just a while longer. Regardless of whatever caused this dream to come to pass, I feel extremely grateful to have had the chance to reunite with my family. But does this dream really have to disappear? I'm afraid so. Sorry. Okay, I see. Please, come this way. You can go even deeper into the dream by heading in this direction. I have heard that the further down you go, the more pleasant the dreams become. And the more you want to stay. The answer you're looking for may also be found there. Go ahead. Thank you for helping us. And I'm truly sorry. Yeah. You're welcome. It's not like I have any say in the matter. I'm just an ordinary person after Obrigado, all. boa sorte pra você. Who am Também I to tamo interfere junto, with the work perdi of os a god? 50-50 avos da Shogun pra Jean, agora tenho Elas C2. Obrigado pelos bits, Leonardo. I'll be right behind you. I should at least let Minar and Haidar know what's going on here. Otherwise, my daughter might be mad at her mother after we wake up. We're not doing something bad, are we, Nahida? That depends on how you define good São pixels, não chore por pixels. Tá bom. Is this too cruel for Haidar?
How can I ever get her to come to terms with this? Everyone hold hands. A Ryder não dá pra ler na memória. Too cruel for Haidar? Será que a Ryder não é real também? Não sei. It's the same place again. Eu não aguento mais ser tímida, a gente faz alguma coisa. Eu não sei resolver isso. But they appear to be getting more and more aggressive. Regular stairs wouldn't try to attack us. Right. Something seems to be off about our theory. Ilman is clearly aware that he's dreaming, and he's enjoying it. Rather than dreaming on a deeper level, he almost seemed more awake. I believe we're on the right track, but we just need another explanation. Tá. Calma. Tô bem, tô bem. It's not that the dreams are getting deeper. It's the owner's attachment to the dreams that's getting stronger. But you would never mistake dreams for real life, right? Claro que não. Sometimes, Paimon almost wishes her dreams could be real. But it's just a quick thought. It's not long before Paimon's thinking about other things. Listen, we're real beings living in the real world, and that's where our focus should be. This also explains the insubstantiality of our dreams. But if we decide to abandon reality and embrace our dreams, then our dreams will become far more substantial. Oh, wait! Paimon's starting to get it now? Your mind will begin to build the dream far more attentively, which in turn will make it feel more real. Do you remember how the Akasha can turn dreams into jnana energy? Constructing a realistic dream consumes a similar energy. Algum outro sonho por aí que é responsável por isso? Does that mean there's a host Quê? of these dreams here like Milu during the Subzerus festival? Peraí. Tem alguém sonhando tão forte que tá fazendo outras pessoas sonharem no mesmo sonho. Wake that person up, this collective dream will end, right? Isso não funciona assim. Most likely. But the collective dream in Sumeru City was created by the Akasha. And Pois now é. the Akasha has been turned off. This has Sua nothing to do empatia é with the admirável, Ayanara, Dante. as humans are not capable of creating a collective dream, which means... Eu só sou bobo por historinha de um joguinho de fada. Huh? So, did someone manage to restart the Akasha? That's impossible. But they are probably a scholar of the academia who had a close connection with the Akasha. Even so, how did they manage to do it? Yeah, once we know their motive, all the questions... Tenho certeza que vai acabar sendo um NPC genérico. Já assistiu outro episódio de The House? Não, eu e a Carol a gente só assiste coisa no domingo quando assiste. Durante a semana a gente é muito atarefado. Everyone hold hands! My guiding stars! Ok. É o Raiden, certeza. Joguei de fato, taquei minha cabeça na parede numa missão do Xiao. Then let's get through here before the water level rises. Ok, eu acho que eu fiz certo, né? Dante, qual a sua internet? Eu não sei, é uma provedora local aqui. Não vou fazer propaganda dela. Vocês são bem? Tô bem. Bem deprimido. Ai.
Tamo bem dormindo também. Bora. Tô chegando perto do fim, hein? Tô sentindo. Mas eu ainda não entendi exatamente o que tá acontecendo. Onde é que eu tô? Well, it's just new to Paimon in this dream. This should be the final destination. Huh? Really? Acho que até uma você acaba. Espero. 6 horas e meia de live. Meu Deus. Yeah, these are just ordinary city streets. I have powers related to dreams, so it's usually easy for me to tell who's dreaming and who's created by dreams. I guess only those who have thoroughly accepted this dream will be able to come here. There are so many people here. How can we find the host? Don't worry, I have a way. Lendo a mente um por um. É. I see everything. Lisa's always so calm. I wish I were the same. He's just in an ordinary dream, so it shouldn't be him. Shadia has such good taste. I can never go wrong with her opinion. No, it doesn't seem to be her. Posso... What should I buy? Ooh, how about this? Let me have a look. Só conversinhas. Hey! Ei, moço, eu lembro de você. Unidunité. Everyone hold hands. Dana. Sometimes I wish Rakesh could be more assertive, but I guess I'm also happy enough with the way things are. Não. No, it's not her, unfortunately. Você? Human. Doesn't want a dream to last forever. Peraí, quê? He's just entered the dream recently. It's definitely not Por que him. você tá aqui, moço? Mas... Wow, what a beautiful place. Look, Mom. The scenery is so pretty here. Be careful. Don't fall now. Não é possível que a criança seja hospedeiro. Oh, hey. Seems we somehow managed to get here before you. Huh? How did you beat us here? Didn't you have to go through that super crazy, confusing place? I'm not sure what you're talking about. All we did was walk through that passageway, and here we are. You're in a dream. The concept of fixed spaces doesn't always apply here. Garotinha. Pro obséquio. Hey! Você é real? Wow, what a beautiful... Be careful. Don't fall now. Oh, hey. Seems... Huh? You're in a dream. Eu acho que eu tô preso num samsara, hein? I see everything. Sometimes I wish Rakesh... Que? You know, I've heard that plants grow better if you play music for them. And on that note, it's been a while since I last heard you play. Sorry, I've been a little busy these last couple days. É, ele tem roupa de estudante, hein? Tem roupa da academia. Culpado. Oh, Dedinho the nervoso. Archon. What a pleasant surprise. Que dedinho nervoso? Oh, welcome, Great Dendro Archon. And your companions, too. Welcome. I'm Amira. I run the flower shop here. And this is my husband, Moses. Yes, how may we help you? You already know all about me. There's no need for all the pleasantries. Perhaps I should call you the dream's owner? O
Talvez eu devesse chamar de o dono do sonho e um zoom nessa cara. 100% sem expressão. As expected of the Dendro Archon. Caraca, mano. É isso? Risada maligna? I'm sorry, Amira. It seems my research has attracted the Dendro Archon's attention. É isso, né? Eu falei... O que eu falei? Era abismo, fatu e eu sábio. Why don't you go back to the flower shop? I'll come help you a little Lembra later. aqueles close-ups das novelas indianas. Verdade. Okay, Obrigado pelos of 5 course, bits. dear. I'll see you later. Ele é um sábio? Ah, desculpa, é... Fatus, abismo ou nerds? É, acho que assim fica melhor. Esses são os 3 grandes vilões de Genshin Impact. To avoid looking like too much of a fool, allow me to ask the first question. How well would you say you understand this dream? Lá vem. This dream was built by the Akasha. Qual é o som dos nerds? To create imaginary people who no longer exist in the real world. As for you, you found the unique way to become the owner of this dream, going so far as to have even given up the ability to wake up again. Given up the ability to wake up? Impressive. You truly are the embodiment of wisdom. Please, tell me how you were able to arrive at such a conclusion. In return, I'll answer the question you're most curious about. Yeah. 00:30 e Dante Meu fazendo Deus. live? Não se acostumem com lives estendidas. É verdade, Gabriel. Obrigado pelos 5 bits. Mentira pra mim. Disseram que essa missão era 1h40. Já estamos em 2h40. It's simple. Apart from you, this space only consists of real Eu sei que a culpa é minha, mas... and imaginary people who are created Mas se a culpa é minha, eu boto em que eu quiser. Although you are here and appear no different from the others, I can't sense your dream. How can I wake up a person who's already awake? Fascinating. Since you're the fully awake owner of this dream, it can never collapse from you waking up. Theoretically, this should also give you absolute control over this place. É tão fácil assim? É só desistir de acordar que você consegue prender todo mundo num sonho lúcido? Pô, se eu soubesse disso. But even knowing all of that, one question remains. How did you do it? Isn't the answer right in front of you, great Dendro Archon? It's because I've dedicated my entire reality to this dream. I uploaded my entire consciousness into the Akasha when it was still running. Au. Sua consciência inteira, caraca. Actually, this all started because of an accident. My original goal was not about the Akasha or a collective dream. Aqui. Esse Moisés aí, toda vez que ele fala, eu só consigo escutar. É só isso que eu escuto. Desculpa. No. You were motivated above all to create a hyper-realistic person. The desire to reconnect with a real loved one is the one shared sentiment between all our dreamers. That's right. However, human models are too complicated. Only the Akasha has a jnana energy supply powerful enough for me to generate and sustain my models. The Akasha is truly magnificent. If I siphoned a minuscule amount of its energy, nobody would even notice. And even this minuscule amount of energy was already more than enough for my purposes. Even using just crude methods, I was still able to train a fairly realistic person. I named my first work Amira. ¿Qué? Huh? You mean the girl we just saw? She and I entered the academia on the same day. Starting with admission procedures, we bumped into each other 6 times on just that first day. And because of that one day, we eventually went on to fall in love. We studied, conducted research, and made breakthroughs together. Aí você se confessou, aí ela disse que vocês só podiam ser amigos, aí você transferiu sua consciência pro Akasha e criou um mundo inteiro só pra poder ficar junto dela. É isso? Our rhythm was always in step. I felt like we were 2 separate bodies that shared the same heart.
However, Elas later took her from me. Well... Isso escalou rápido. Yes, I need more training samples to perfect Amira's personality. I found their details in the Akasha's database. Using the pretext of testing for mental health disorders, I implanted signaling devices in their bodies. Pera, realmente foi chip? O cara realmente implantou o chip nas pessoas? This way I could connect them to a network, and Amira could feel their yearning. Little by little, they helped her to grow and develop a warm, human personality. What? To improve my efficiency and allow myself to focus on nothing but my research, I uploaded my consciousness as well, and became a part of the network. So, technically speaking, it's not that you É só chegar em todo mundo e remover o chip. E é isso. E aí deixa esse cara aí viver a fantasia dele. Yes, because the Akasha was suddenly turned off, I lost all of my jnana energy. I became imprisoned in the very network I had constructed. At first, I panicked. But, after coming to grips with the situation, I realized that I could restart this world as long as I could find a replacement source of jnana energy. That means everyone in the network is providing you with jnana energy! That's all there really is to it. I don't think I'm doing anything wrong. I'm just saving them as well as myself. Tá bom. I provide a beautiful dream, and in return, I harvest their jnana energy as fuel for the dream. They can wake up anytime they wish. People need to sleep anyway, so why not have some beautiful dreams while they rest? I agree. This is the home we spent a great deal of effort on to build for ourselves. Eu não... bom. Yeah, she's right. We're staying here of our own free will. Tá bom, tá bom. Vocês podem parar quando vocês quiserem, né? Eu posso acordar quando eu quiser, tá? Não tô viciado, não. Vocês acham que ele tá errado? Lógico que ele tá errado. Ele tá se aproveitando das memórias e sentimentos das pessoas por... Tipo, não é que as pessoas querem estar ali. Elas estão desesperadas, sentimentalmente falando. Elas sentem tanta falta das pessoas que elas não têm mais, que elas estão desesperadas. E essa é a única forma que elas têm. É um vício, exato, é igual uma droga. Porque isso seria errado? Tu viu que o cara quase se atirou de um penhasco? Em um ponto ali? Tipo, tu viu que as pessoas podem escolher não acordar e simplesmente morrer? Porque elas não acordaram pra, sei lá, tomar água e comer? I don't understand this at all, but I just want to spend some more time with my family. I don't want them to be sad. E elas estão vivendo uma mentira. Uma alucinação. Não é real. Thank you, dear. Great Dendro Archon, I hope you can understand. You don't need to gather around here. It's all right. The Great Dendro Archon is nothing if not kind and considerate towards her people. She won't interfere with what we're doing here. Ah, cala a boca, Moisés. Vocês. Uh-oh, now he's playing dirty. Ah, tá bom, tá bom. Desliga, desliga, Nahida, desliga. It seems like I won't need you to answer my last question. You're willing to tell me all your secrets because you have nothing to fear. If you use real people as your weapon and turn them against their Archon, then there's nothing the Archon can do. They just want to be with the people they cherish. I don't think there's anything wrong with me providing them with that opportunity. É isso, né? É isso que o traficante fala, né? Ah, eles só querem fugir da realidade. Eu só tô dando a eles um meio pra eles fazerem isso. Tô ajudando. They don't wish to eternally part with their spouses and friends. What's so wrong about that? O olho dele tremendo aí, eu vi isso, hein? If you understood humans a little better,
or had also experienced firsthand the absolute devastation of loss, then perhaps you wouldn't be so cold towards us. The fucking audacity! Nossa, nossa, oh. Pô, na moral, passa o antivírus no mundo dele, passa um Avast. You could have become a sage of the new generation. Unfortunately, you've committed one of the 6 cardinal sins of the academia by attempting the forbidden and fearing none. You equated people's feelings with 6 pecados capitais da academia? Que interessante. and deprived them of the pain that they have to face. You lured them into these dreams, and even now, remain completely unaware of how evil all of this truly is. Pain? Luring? Those kinds of things haven't existed here from the moment this world was created. She's right here. This is Ilmon's child, Haidar. Huh? My daughter? What's wrong with her? Ela não é real. This dream relies on a set network, which means that only those with devices planted in their bodies can enter this world. Carefully think back and retrace your steps. I secretly went back to the mountainside with Haidar. Minar was already there waiting for me, and Haidar was able to see her mother. Ela não é real. You mean she isn't actually the real Haidar? No, because unlike you, she can't enter this dream. The moment you came into this dream, it created a Haidar to realize your wish of reuniting with your family. So, tell me, where's the real Haidar? Exatamente, a tua criança lá no meio dos monstros enquanto você tá desmaiado. She's still out there on the mountainside. That's right. And she must have been terrified to see her father not in his right mind. Not to mention the monsters in that area. The situation is very dangerous. If Haidar's still out there, then... What are you talking about, Dad? I don't understand. Mano, isso é bizarro. I must wake up right now. I can't leave her there alone. Oh. It seems the others have also remembered something. People try to avoid pain and stay in their perceived bubbles of safety out of an instinct to protect themselves. This is human nature, but it is also one of their weaknesses. However, why are there still so many people striving to move forward, even when they know the path ahead is dangerous and painful? It's because people don't only live for themselves. Nossa, isso é exatamente isso que eu pensei. As pessoas não vivem apenas para si. Na verdade, eu acho que o que mais motiva as pessoas a continuar não é os próprios interesses, mas sim o bem-estar das pessoas com quem ela se importa. They have families, loved ones, friends and communities. They have dreams that they are still trying to achieve. But in this dream, you showed them only the most comfortable and soothing things. This entire world has been built on the foundation of buried and unseen pain. It's all just a well-devised scam. É. It seems like I've stayed in the dream for too long. Isto. I still have so many things I haven't done. Huh. I thought gods didn't understand humans. That would have explained why they created such a flawed world where countless tragedies took place. I didn't expect you to arrive at the answer through sheer power of observation. But unfortunately, it means nothing now. Ele vai fechar a saída. Sword Art Online. If you wanted to spend a little time in the waking world, go right ahead. In any case, I wanted to spend some time alone with Amira. As long as this dream continues to exist, you'll come back. E se ela quebrar o chip, você vai fazer o quê? Humans aren't as strong as you think. And even if you're a god, they won't always listen to you. It's time to purge all the extraneous data and noise. Monsters, what? Be careful! All of you,
Please get out of here and find De graça. I am the master of this dream. I can create endless waves of monsters with the snap of a finger. Don't worry, they'll wake up before they get hurt. Amira doesn't like to see others in pain. If you know what's good for you, Ué, não eram hordas infinitas, moço? You haven't won just Você nem terminou a frase, eu já matei todos. This dream is mine. If I go into hiding here, not even an Archon can ever find me. And as long as people yearn for happiness, they will return here and rebuild this paradise. Tá maluco. Hey, stop! What's that? The dream is spiraling out of control and is collapsing now. Isso, vê as pessoas que você ama se tornarem monstros à sua frente. E aí? Oh no. Amira. E... Amira. Amira! Equipe. Amira, are you all right? I don't feel well. Eu não me sinto bem, Sr. Stark. No, no, no. Please, no. Emília. Get away from there. Don't ruin my flowers. Eu vou embora. What should I do? Where did he go? Left because he doesn't want you anymore. No time to lose. Emira is dead. Am I? I'm not Amira. Glad that's over. Caraca. Ela não é Emira, ela é quem? Por que a sua fala tava cortada? What happened just now? He's not very proficient in using the Akasha's technology, and he spent a lot of Jnana energy creating monsters. Now the system is out of control. All the people he created also turned into monsters, including Amira. It's terrible, even for a dream. Even Paimon's freaked out. Paimon can't imagine what they're going through. Eu diria merecido. The good news is that the chaos seems to have subsided. Now we only need to wake up the people here and let them return to their real lives. Amira. My dear Amira. Não vai me fazer ter pena dele. They're all gone. It was just a big dream after all. I couldn't change my fate, and my knowledge turned out to be useless. What a cruel world. Do you still think this is our fault? I don't care about that anymore. The Jnana energy used to sustain this dream has all been transformed into monsters. This dream will soon collapse and my consciousness along with it. Let me disappear with Amira. I'd rather turn into dust than to ever wake up again. It seems that everything that's happened is too much for him. He's lost all hope. Eu quero dizer que ele gasta... Ops! Mas também tem o... eu quero dizer e já disse. I think seeing Amira turn into a monster was punishment enough for him. After comprehending the hollowness of the unreal, it's time to revisit the meaning of existence. Existence? I'm different from the others. I've long given up everything outside of my consciousness. Using my knowledge of the Akasha, I have a way to extract your consciousness from here and put it inside a knowledge capsule. Isso é pouco bizarro. The academia has probably kept your body, so you should be able to wake up soon. Poder fazer backup de
todo o cérebro da pessoa é um pouco bizarro. No need. Just let me disappear. Reality means nothing to me now. This isn't compassion. I won't let you escape your punishment by simply disappearing. É como eu sempre digo. Morte rápida nunca é a solução. Deixa viver e remoer pra sempre. As for your life after that, it'll be up to you how you want to exist. Alright, Traveler and Paimon, we should go back. Dante é um pouco vingativo, né? Eu? Não. Não. Fala isso pro William Afton. Reza a lenda que o Golden Fred não deixa ele morrer por isso, né? Reza aí, falam aí as más línguas que o Golden Fred mantém ele vivo exatamente pro William Afton sofrer pela eternidade. We can finally wrap up this whole thing. Mas quem tá falando disso não sou eu, é a Nahida. Ih, cutscene de novo? Deram um tiro. Deram um tiro, tu viu? 3 estrelas. What's wrong, Nahida? Oh, nothing. Let's tell the people here to gather at a moment of dreams after they wake up. Se fosse dourado, eu podia dizer que era o nosso irmão. Mas foi azul. Estranho. O que é azul? Bom, provavelmente vai ter alguma explicaçãozinha. Oh, great. You're awake. You're finally awake. Você não entendeu? Não. Era pra isso representar a... alguém? O Kadevata? Quem? Quem é essa? Lorde Maior? Não conheço, vai explicar na quest quem é? A Alumine tinha citado sobre ela antes, mas... acho que eu pulei essa quest. Everybody has started to wake up, and we've heard similar reports from around the city as well. From the looks of it, you were able to successfully resolve the issue. Yes, though it took us a good deal of effort. There will be many people gathering here shortly, so please do your best to maintain order. I need to go to the academia with them now, but we'll be back soon. Se eu fosse o viajante, eu teria o poder da escolha. Are we going to ask about that scholar? Yes, but it may take some time for him to wake up after his consciousness returns to his body. We can leave the rest to the Matra. Ah. I see everything. That's our Dendro Archon. I have to say, I'm very impressed. Finally, it's over. It all went perfectly, but it was way too tiring. The Traveler and the Dendro Archon must have done something deep inside the dream. Interessante, 6 horas de live. Nossa, passou de 6 horas de live. Meu Deus. Nossa, chat, eu tava pensando em fazer uma live no YouTube amanhã, mas eu acho que eu vou estar exausto, viu? Tá gostando da quest? Tô gostando sim, pra caramba. Oh, it's the great Dendro Archon. How can I help you? I would like to check the registration records of a Kashara War scholar. He should be in an unconscious state right now. Okay, just a moment. Sorry to keep you waiting, Dendro Archon. We have confirmed that there's a scholar named Beinuni who's been unconscious for a while. The cause was improper operation of the Akasha. He hasn't regained consciousness yet, and is still receiving treatment at Bimarstan. Huh? Isn't his name
vocês? Vocês? I guess he didn't want to be recognized or bothered by anyone. Please, give the knowledge stored in this to the Matra and ask them to import it into Benuni's brain. Understood. But for safety reasons, I need to know why. Porque eu quero. It's simple. This contains his consciousness. It's long been trapped inside of a dream. He's committed an act that affected the safety of Sumeru. After he wakes up, I'll inform the General Mahamatra of all the details. I see. I'll take care of this right away. Thank you, Great Dendro Archon. No problem. Alright. Everyone should have gathered at the Moment of Dreams by now. Let's head back. Ok. Acho que agora eu tô no final. Let's be quiet and just listen in. I wonder what she's going to say. Hello, all of you who have just woken up. I'm sorry for interrupting your beautiful dreams. I may have acted a little cold when handling things in the dream. I sincerely apologize for that. Dreams have amazing power. They inspire us to remain resolute in the face of adversity and help those with aspirations achieve their desires. But dreams also have the potential to exploit people, confuse the senses, and distort the truth. Unfortunately, you were all chosen as prey for an elaborate scheme. As I've said before, I am still learning and cannot fully empathize with the pain of all the loss you've experienced. But just take a good look around you, and you'll see many other people who have had similar experiences. Bonitinho. You should be proud that you've been able to gather here and look toward the future together. The path of life is long, and it's hard for us to see the destination. This leads us to ask a lot of difficult questions. What's the meaning of life? What's the purpose of my existence? Why do I keep experiencing pain and loss? Of course, the most comfortable choice is to stop progressing. Give up thinking, and just keep repeating whatever you're already familiar with. Mas... Whenever you have such thoughts, just look at the people and things around you. Exatamente. A felicidade está nas pequenas coisas. Some people work hard all day so that their families can have a hot meal on the table at night. Some people travel all over the world in order to create art that resonates with all of Teyvat. Some venture in search of the world's secrets to prevent rapidly approaching, yet still unknown, world-shattering catastrophes. Quê? Calma, isso foi meio específico. Nahida? Bom dia? Life is not just about yourself. Each and every one of your actions shapes you and the world around you. Nossa, é essa frase. Chat, guardem essa frase. A vida não é apenas sobre você. Todas e cada uma de suas ações moldam você e o mundo ao seu redor. Isso é uma frase bonita. Frase de mãe, você não é todo mundo? Não, tem nada a ver com isso. Pensa bem a respeito disso. A vida não é apenas sobre você. Você tem a responsabilidade como pessoa com todo mundo ao seu redor. Porque você afeta as pessoas com quem você convive. Por exemplo, se você for legal, você vai melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Se você não for legal, você vai piorar a vida das pessoas ao seu redor. Às vezes é legal você tentar dar o seu melhor, porque não só a sua vida melhora, como a de todo mundo que você gosta e que convive com você. É pra você dormir bem hoje. Te afetei de alguma maneira? Claro, pô. Tecnicamente, por mais que não pareça, cada pessoa que chega na live, sei lá, mandando um oi, mandando um boa noite, tá melhorando minha noite. Nem que seja um pouquinho. Pode parecer insignificante, mas se não fosse a soma de todo mundo aqui, talvez a minha noite... Talvez não, bem provável a minha noite não seria tão boa quanto foi. Da mesma forma que talvez eu tenha melhorado a noite de vocês, vocês também melhoram a minha. E é isso com todas as pessoas ao redor. Sei lá.
É um pensamento bonito de se ter. Look, friends and family will remember what you've done. And even some people you've never met may benefit from your actions. Exatamente. Therefore, many people will strive forward to forge new paths, even if they have to endure great pain to do so. Tipo, dando um exemplo full aleatório que me vem na cabeça. Uma vez, eu fui num shopping e uma pessoa que eu nunca vi na vida elogiou meu cabelo. Eu lembro até hoje. Ela olhou e falou, caraca, que cabelo maneiro. Eu guardo essa lembrança até hoje, sem nem saber quem é a pessoa. Foi uma interação de 1 segundo que melhorou meu dia e eu guardo na memória até hoje sem nem fazer ideia de como era o rosto da pessoa. Então, tipo, são pequenas ações que às vezes fazem a diferença, mano. Todo mundo tem o poder de melhorar a vida de outra pessoa. You'll come to know the answers to those big existential questions. Yet they will no longer feel as life-defining as they did before. But if you were to believe that life is nothing but an empty, ephemeral dream, then that's also the only thing it'll ever become. You're free to choose how you want to live your lives, but as your Archon, I should first make 5 this segundos eu information known contei. to everyone. O que é significante pra uns é muito importante pra outros, exatamente. São momentos assim que valem a pena. Uhum. Era eu. It's up to you whether you want to embrace a beautiful dream at the cost of your real life. Nahida said she wanted to speak with us alone. It seems like she went to the plaza in front of the academia. Finally, it's over. It all went perfectly, but it was way too tiring. Cadê o Yuma? Aqui. Esse que é o que mais me importa. I'm so lucky Haidar wasn't hurt. Thank you for rescuing me. I'm really sorry. Luckily, Haidar wasn't injured because of my stupid mistake. Dad said you're amazing. You're real heroes. Thank you. Oh. Lea da Debbie. I discovered that Nasser and I get along pretty well. We both have pretty straightforward personalities. It also turns out we both disagreed with a Dendro Archon. One in real life and one in the dream. What? É isso? Should we celebrate and go eat something special? Casaram e tiveram um final feliz. I should buy her a drink later. Chipei. Cadê a mina da planta? É a Inas, né? I see everything. I guess it'll take some time for me to get used to my new life. But that's fine with me. Since we were neighbors in the dream, how about we rent a place together? Sounds good. I can't afford a house on my own anyway, but I'm sure life will get better. Vamos morar juntas. Todo jogador de médio, todo jogador de Genshin vê dois seres trocando uma palavra. Qual era a moça? Qual era a moça que... Eu não lembro mais qual era, já me perdi. I'm getting ready to go on an adventure. I shouldn't just sit here waiting for her to come back. Ela! Was so determined to explore those secrets. Ela não tava vestida como aventureira antes, tava? Thank you. May we meet again in the future. Ela se tornou uma... Não, ela se tornou uma aventureira agora? Ela virou agora. Ela upou. All this time I never realized this is what Professor Aisha wanted. How did I not see it earlier? Eu acho que ela não tava, mano. Não lembro dela vestida como aventureira. Gostei. Oh, que bonitinho. É isso. Esquecer o passado e construir um futuro bom. O passado não pode ser alterado e não vale a pena remoer coisas ruins que já passaram. O negócio é construir um futuro maneiro. Well, he's very good
manipulating the weaknesses of human nature, but perhaps he himself had fallen prisoner to them long ago. That dream was incredibly beautiful and enticing. Ordinary people couldn't see through it and easily lost themselves within it. But as long as you can still wake up, you can still move forward with your life. Huh? What makes you say that? Você consegue mesmo simpatizar com os outros agora. You said that you didn't understand human feelings, but we saw how considerate you were with all these people. Your speech just now really connected with everyone. You did a good job. Thank you. I've heard a lot of sad stories along this journey, and several of them have touched my heart. You can't say that the victims of the dream really did anything wrong, and what they wanted was also not unreasonable. That's why I could understand them when they tried to resist us and protect the dream. But all of my understanding and stirred feelings probably can't even account for even 1% of the pain they've experienced. I don't think this 1% can be seen as an example of what you call empathy. You're too hard on yourself, that's for sure. Ninguém consegue ter empatia absoluta. Alright. I suppose going out into the world will help my confidence grow. I've learned that emotions are nothing like knowledge, and that's why it's hard for me to put them into words sometimes. Beinuni, or vocês, said that I had never personally felt the pain of loss. But I have a vague feeling that this isn't true. The moment I entered the dream, I felt like I was wrapped in a blanket of warm feelings. Pois é, né? It was so warm that it felt like I had returned to the start of my life, and I didn't want to wake up anymore. But when I opened my eyes, the feeling was gone without a trace. If I have to make an analogy for it, I would say I can no longer see words on a piece of paper after they have been erased, but I can still see the slight indentations of where the words had been written. Ela sabe. But No fundo ela sabe. This dream, I think I can say with confidence Ela não liga. that I won't dwell too much Ela on the sabe meaning não of that liga. word. It's enough that I can tell I was once supported by that warmth, and its existence has allowed me to get to where I am today. If I dwell too much on its exact nature, I would be putting the cart before the horse. I gave a speech to inspire my people. É, faz sentido. Ela acabou de falar pros outros, né? Then that would be too embarrassing. Ela também tem que esquecer o... Pra ela é fácil também, né? Já esqueceu por padrão. A Lorde Maior Rukadevata já moldou Nahida através das ações dela. Mesmo que ela tenha sido esquecida, a mente e força de vontade de Nahida são provas de que ela já existiu. Ao invés de lhe contar a verdade, eu devo respeitar suas decisões. Hey, what's with that serious look? Nada. You keep looking like there's something you want to say. Is there anything you want to tell me? Esqueci o que eu queria dizer, não é nada importante. Nossa, se alguém me solta isso... se eu pergunto, você tem algo pra me dizer? E a pessoa fala, não é nada importante, aí já era. Aí a pessoa alugou um triplex na minha cabeça. Esqueci, nossa. Okay, since we just woke up, let's stretch a little bit. A new day is about to begin. Acabou. Que bonitinho. Oh, gostei dessa quest, mano. Gostei pra caramba. Muito legal, muito legal. Eu gostei da história. Cheguei a me emocionar só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Meu olho ardeu, mas eu não cheguei a chorar. Naquela parte que o cara tava falando da família e tal. Que eu até fiquei um pouco mais quietinho. Não chegou a escorrer lágrima. Então tá, então não chorei. Eu acho que não conta como choro. Então, nota? Que nota? 9 de 10. Vai. 9 de 10. Eu achei maneiro. Não diria que é um 10 ainda. Pra ser um 10, tem que ser tão boa quanto a quest de Arconte do Zhongli. A segunda, principalmente.
A segunda quest do Zhongli é um 10 de 10. A segunda quest do Zhongli eu choro até hoje. Se hoje eu ver a cutscene, eu choro igual. Vocês gostaram da quest, mano? Eu esqueci de perguntar no começo, né? Agora tem pouca gente porque já tá acabando a live. Já é 1h30 da madrugada. Devia ter perguntado no começo as notas. Eu gostei. Sim. Pô, eu gostei pra caramba, mano. Pra mim, até agora, acho que nenhuma quest de Arconte me decepcionou. A do Vent foi muito boa. As duas do Zhongli foram muito boas. A da Raiden foi muito boa. E essa daqui também... Quer dizer, a da Raiden... tá certo, foi muito boa. A primeira da Raiden eu não lembro direito. A primeira da Raiden foi mais ou menos... Pois é, eu não tô lembrado direito da primeira. A segunda foi muito boa. A primeira eu não tô lembrado direito como é que foi. Comidinha e foto? Então... Tá, lembrei agora. A primeira da Raiden não foi tão boa assim. A segunda foi. Mas beleza, beleza. É isso. A lição de hoje, crianças, é... Sonhem, mas não demais. Não, pera. Sonho e vive a realidade. Ai. Eu não sei um bom lema pra terminar, mano. Esquece. Esquece a quest, esquece que esse vídeo existiu. Pode chamar de Ruka Devato, esquece tudo. Foi tudo um sonho. Tudo um sonho. Agora você pode acordar.